uvijek kad letim iznad Hrvatske i iznad Europe, vidim ogromne razlike između tih obrađenih i neobrađenih područja. Hrvatska je stvarno tužna kad se pogleda iz zraka. I onda sam uvijek razmišljao zašto ne bi malo pokrenuo tu neku poljoprivredu, jer imamo zemlju koja je idealna za to. I tako sam počeo otkupljivati tu zemlju u Parku prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Sad sam došao do nekakvih 25 hektara. U srcu Žumberka, jednom od ekološki najočuvanijih područja, poduzetnik Davorin Štetner napravio je ekofarmu na kojoj uzgaja japanska goveda. U zabačenom selu Tihočaj, sa svega 9 kuća, otkupio je zemljište i napravio farmu Wagyu goveda. Wagyu je naziv za 4 pasmine visoko kvalitetnih goveda od kojih nastaju najcjenjeniji stejkovi na svijetu. Ističe kako je riječ o dugoročnoj investiciji u kojoj obnavlja i okolne napuštene kuće, te planira zaposliti obitelji koje će tu živjeti i baviti se stočarstvom. Wagyu goveda zbog toga jer to je nešto novo, tog još nema u Hrvatskoj, a ovo su idealni uvjeti za poljoprivredu, za uzgoj stoke, jer ovdje nikad nije bilo pesticida. Ovo je park prirode Žumberak, Samoborsko gorje. Ovo je, kako kažemo, virgin nature i mislim da je ovo jedan novi koncept koji će sigurno se dosta proširiti. U netaknutoj prirodi uvjeti za uzgoj stoke su idealni, pojašnjava veterinar koji brine o govedima. Pašnjaci su po svojoj strukturi i kvaliteti izvrsni, a goveda se na njima slobodno kreću. Znači, u intenzivnoj proizvodnji je stoka vezana, hrani se isključivo sa smjesama uz dodatak sjena, čisto da imaju za preživanje, međutim u ekstenzivnim uvjetima su goveda slobodna, pasu, biraju trave koje žele i puno je bolje i zdravije za njih. Kvaliteta mesa ovih goveda na visokoj je razini u odnosu na klasična grla. Posebnog je okusa i mirisa što rezultira puno većom tržišnom cijenom. Kilogram Wagyu govedine stoji između 300 i 1000 eura. Wagyu goveda se uzgajaju do nekakvih 500 kila težine, dok ova klasična simentalska goveda se uzgajaju do 700-800 kila žive vage. U principu nema prevelikih razlika u samom načinu uzgoja. Nakon 3 desetljeća stoka se vratila u Tihočaj i Renta Farm koncept je zaživio jako dobro. Kao i svi investitori, i Davorin je u početku poslovanja naišao na zavrzlame s vlasništvom zemlje. Do sada sam otkupio nekakvih 150 komada čestica, udjela, ukupno 25 hektara. Od toga je tek 1-2 hektara u Arkodu i sređeno. To je mukotrpan posao i tu jako puno posla imaju moji odvjetnici, geodeti i oni se vesele ovom projektu. Ali, znači, meni je ovo dugoročan cilj. Ali kad imaš volju i kad imaš neki drive, onda ništa nije teško. Tako da tu nemam nikakvih kratkoročnih ciljeva. Ovo je cilj u nekakvih 10 godina napraviti jedan projekt da je tu mala Švicarska. Cilj je održiva ekofarma u idealnim uvjetima gdje svatko tko želi može imati meso i biti siguran da je bez antibiotika i aditiva. Renta Farm, ja još nisam čuo za takav koncept u svijetu i zato mi je drago da su malo nekakav pionir u tome svemu. Cilj je da imaš, da ovdje budu goveda od različitih vlasnika. Imam ogroman interes. Znači evo, sada bi tu još moglo doći 20 grla stoke, ali jednostavno neću, nek idem korak po korak, jednostavno baš step by step da to maksimalno zaživi na najbolji mogući način. U planu su sad krčenja velikih šikara, šuma i jednostavno tu će trebati još barem 2 godine da se te sve površine očiste i da se stave u funkciju. Oprema za goveda u Tihočaju je automatizirana, pa prisustvo ljudske ruke nije neophodno, a sve budno prate i videokamere. Globalna pandemija sve više okreće ljude proizvodnji hrane i životu na selu, a ovaj kraj svakoga ostavlja bez daha.